ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତମର ସେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ତମ ବଂଶର ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ଅଭିନୟ ଦେଖ ମୋ ନା ନବୀନା, ମୋର ସବୁଠି ଚିହ୍ନା, କାଲକୁଲେସନ ଜମା ଭୁଲ କରିବେନି। ବୁଝିବା ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ବୁଝିବୁ। बर्तमान आम सहित अच्छा दुई जन रायमोहन यात्रा स्वर्णमहल आंकर अभि कुमार एवं यात्रा स्वप्नमहल आंकर ओम कुमार बलुआ बाबा। तो बर्तमान दुई जन आंकर आम पाखे अच्छा दुई जन आम रायमोहन को फॉलो करती आम अविवाहित जूनियर रायमोहन हिसाब से ओडिशा मार्केट रे पूरा बेस पपुलर और चर्चित जे कि रायमोहन सार पाखु निजे आशीर्वाद पाई निजे राय सार भी पसंद करती अभिवाहिक भॉइस को आउ बर्तमान ओम कुमार भॉइस को कॉपी करते रायमोहन सार गेटअप नवा सब चेष्टा करती चुटी हेयर स्टाइल रखती। तो बर्तमान आम दुई जन बर्तमान जेहेतु जूनियर रायमोहन अच्छा तो बर्तमान आम राय सार डायलॉग शुणा। प्रथम ओम कुमार आरंभ करवा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु नमिता मु आसुची यात्रा स्वप्नमहल रंगीनी रंगमंच मार्च 17, 18, 19 तारीख तालबरपुर गुड़ीपड़िया ढेंकानाल जमा भी भूलें देखा निश्चय आसवे। यात्रा स्वप्नमहल मार्च 17, 18, 19 तारीख तालबरपुर गुड़ीपड़िया ढेंकानाल। जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण प्रिय अभिनेत्री राधा पंडा। आम आसी स्वप्नमहल तरफ खाली आम आम स्वप्नमहल पूरा टीम आपण अंचल को आसुचु ताल बरकोट गोरीपड़िया ढेंकानाल मार्च 17, 18, 19 आपण मैंने आसवे ढेर सारा मजा मस्ती करवा आसवा जमा भी भूलें। रोची नमस्कार। बर्तमान आम सहित अच्छा दुई जन रायमोहन यात्रा स्वर्णमहल आंकर अभि कुमार एवं यात्रा स्वप्नमहल आंकर ओम कुमार बलुआ बाबा। तो बर्तमान दुई जन आंकर आम पाखे अच्छा दुई जन आम रायमोहन को फॉलो करती आम अविवाहित जूनियर रायमोहन हिसाब से ओडिशा मार्केट रे पूरा बेस पपुलर और चर्चित जे कि रायमोहन सार पाखु निजे आशीर्वाद पाई निजे राय सार भी पसंद करती अभिवाहिक भॉइस को आउ बर्तमान ओम कुमार भॉइस को कॉपी करते रायमोहन सार गेटअप नवा सब चेष्टा करती चुटी हेयर स्टाइल रखती। तो बर्तमान आम दुई जन बर्तमान जेहेतु जूनियर रायमोहन अच्छा तो बर्तमान आम भाई सार डायलॉग शुणा। प्रथम ओम कुमार आरंभ करवा। प्रथम भाई को नमस्कार करी कहीं भाई को देखिक आम अनुप्राणित बड़ भाई सी आम मार्गदर्शन कहीं किसी भी जहाँ भी ज्ञान अर्जन करे खाली भाई मान को देखिकी ना एत ज्ञान एत बुद्धि तो आम देहर भी ना तो जहाँ भूल टे हम आगे क्षमा करदे कहीं निहाती आप सेकेंड जो रायमोहन मुझे खाली हल्का 12टा खाली कॉपी कर ओके सब को जिते क्षीर दही पोषिले भी चोटरे विष रूप्त नारायण से दिन तोर से शक्त जबड़ मत विषक्त कर मन बग से दिन कथा को अरे मन बग तमरी मन को सामने मो आखि आगे मो बापटा चटपट मरीगला सीढ़ी पड़ी मो मेरुदंड आघात लगिला मो पुरुषत्व हरईदेली गली गोटे नपुंसक। अरे देखो देखो न बोले थैंक यू सो मच सेम डायलॉग टा कहूँ आज्ञा आज्ञा सबको तब जिते क्षीर देले भी चोटरे केवल विष था रुद्र नारायण केवल विष तमर से जाबडा मत विषाक्त कर विषाक्त मन पका
ସେଦିନ ମୋ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋର ଆଗେ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ବାବା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ। ଦଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁ ମୁଁ ହେଇଗଲି ଗୋଟେ ନପୁଂସକ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ବଂଶ ଆଗେଇବନି, ମୋ ବଂଶ ବଢିଯିବ, ତମ ବଂଶ ଆଗେଇବ କାହିଁକି? ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତମର ସେ ଚାପ୍ଟର ପ୍ରବେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ତମ ବଂଶର ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ଅଭିନୟ ଦେଖ, ମୋ ନାଁ ନବୀନା, ମୋର ସବୁଠି ଚିହ୍ନା। କାଲକୁଲେସନ ଜମା ଭୁଲ କରିବେନି। ବୁଝିବା ପୁଅ ହେଇଥିଲେ କଣ କହିବେ ଆପଣ ଅଭିଭାଇଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ବଡ ହିସାବରେ ତ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କିଛିଟା ଫଲୋ କରି ସବୁ ଯାହାବି ଆପଣ ଖାସ କରି ମିମିକ୍ରିଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମିମିକ୍ରି କଣ। କିଛିଟା ଜାଗାରେ ମତେ ଏମିତି କହିଲେ ବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ସତରେ ମୁଁ କରିପାରିବି, ଟିକେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ତାପରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଭଲ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମିମିକ୍ରି କରୁଛି, କୋଉ କଳାକାର କପି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ କଳାକାର ଯେ କପି କରୁଛି ତାକୁ କପି କରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ନାଇଁ କପି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କରିକି ଜିନିଷଟା କଲେ ତ କିଛିଟା ହଜାରେ ବହି ପଢିଲେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ବାହାରିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର। ସେଇ କଥା ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର, ତାପରେ ବାକି ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ଯାହା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବେଶୀ ସହଜ ହେଇଯାଏ। ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି ହୁଏ ଯଦି ଏବେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ମୋ ଆଗରେ କହିବେ ମତେ 2 ଦିନ ଲାଗିବ ମାତ୍ର କପି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ତାଙ୍କଠାରୁ ମତେ 2 ମାସ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମିଟୁ ଭାଇ ଯଦି କହିବେ ସେଇଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସେ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଧାରାଟାକୁ ଫଲୋ କରିକି ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଚଲେଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢିବା। ଛୋଟିଆ କଳାକାରଟା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛି କି ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଯେମିତି ଦଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମିତି ଭାଇଙ୍କ ଚଲାପଥ ସୁଗନ୍ଧି ରହୁ। ତାପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାଇ ଆମକୁ ଏମିତି ହସୁଥାନ୍ତୁ, ମିଶୁଥାନ୍ତୁ, ସବୁ ଜୋଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଛୋଟିଆ କଳାକାରଟା ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୂଆ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଦରକାର। ଭୁଲ ଭାଲ ହବ, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲ କାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ, ଆଉ ଠିକ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ କରତାଳିଏ ଭାଇ ସେଇ ଆମର ଅଭିଭାଇ ବା ଜୁନିୟର ରାଇମୋହନ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବଲୁଆ ବାବା ରହୁଛି। ରାଧାପଣ ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକି ମନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ କି ମନକୁ କିଛି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।